3 মাসটি পরে কড়াই গন্ডায় হিসাব নানায় প্রফেসর ডক্টর মানিক সাজি यागाग्लाक बरंनि जागा विशालगढ़नि जेलाव नाय जतनि जागा विशालगढ़नि जेलाव नाय। বিজেপির উপজাতি কল্যাণমন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বুরাখা বাজারে তার ভাষণে জোর দিয়ে বলেন যে বাজেটের বাইরেও টিটিএএডিসি সরকারের জন্য 400 কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত এই অঞ্চলের উন্নয়নে ব্যবহার না করে টিটিএএডিসির ইএম এবং এমডিসিরা এই তহবিল আত্মসাৎ করে বিদেশ ভ্রমণে ব্যয় করেছেন। মন্ত্রী আরও ঘোষণা করেন যে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহার নেতৃত্বে বিজেপি সরকার আসন্ন নির্বাচনে টিটিএএডিসিতে সরকার গঠন করবে এবং বর্তমান ইএম ও এমডিসিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে, যার মধ্যে বিশালগড় জেলে তাদের কারাদণ্ডও অন্তর্ভুক্ত থাকবে। সুতরাং আরও তথ্যের জন্য আমাদের টিভিএন নিউজের পর্দায় চোখ রাখুন। থানা এডিসি 5 বছর সিগাং টিপ্রাসা হিমনি কাবই মকলनि मुक्ति खिखलायै टिप्रासानि सेन्टिमेन्ट फोराङै जों आं जत टिप्रासानि बागै सामुं तांनाय राज फेमिलिनि बरक जतन बुद्धि रहगा 5 বছর এডিশনে পরিচালনা খাইকে বরক এই 5 বছর একটা লামা কাহাম রিমালিয়া বরক একটা তুই রিমালিয়া বরক आं टिप्रासा मन्त्री जतनी साई एडिसि जन्म अंगमानि परे कोनो टिप्रासा मन्त्री मुसिकाय रां रहया बाजेटनि बादेबो 400 कोटी रां हरका 400 कोटी रां हका এই রাং বাইবরক বিদেশ ভ্রমণ খায় লন্ডনে থাঙ্গো আমেরিকা থাঙ্গো সুইজারল্যান্ড থাঙ্গো ভিয়েতনাম থাঙ্গো নিনিয়ানি রাং ডেভেলপমেন্ট রাং প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহার নেতৃত্বেও जों हिसाब কড়াই গন্ডায় হিসাব নানায় চীনি সরকার ফাই দङ 3 মাসটি পরে কড়াই গন্ডায় হিসাব নানায় প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহাজি यागाग्लाक बरंनि जागा विशालगढ़नि जेलाव नाय जतनि जागा विशालगढ़नि जेलाव नाय निरियानि रां आमोद प्रमोद खायो बरक लामानि रां दैनि रां टिप्रासानि हामख्रायनि रां आमोद प्रमोद खायो सुइजारल्यान्डआव थाङो दामि दामि गारि पायो फियग्या जों फियग्या जों फाइ दङ एडिसिआव जत खाता जों फिलनाय याकाया खाजानि दाखक दाय बुखुकजों नरक साइमांखोना सुद टिप्रासानि बुमंगै टिप्रासा सेन्टिमेन्ट फोनांगै 10 तारीख रिजल्ट होगा 11 तारीख में गेटर त्रिपुरालैंड मिलेगा मादामंखा मामंखा माया कुछ नहीं मिलेगा जो दिन रिमंखा गई बरम गोनां जिनि जतनि से हामजांनाय टिप्रासाना हामजांनाय माया गोनां खा गोनां रिमांखाय प्रफेसर डक्टर मानिक साहाजी रिनाय जोङो केबारि माया শুধু সেন্টিমেন্ট ফুনাঙ্গো টিপ্রাসারাंनो जों तै थकक जागलिया नरक थकक जागसिनाय देते थकक जागनाय तै जों थकक जागलिया टिप्रासारा ताबुखाय खसाय गोनांसि टिप्रासा सिंसिपु हा खसाय गोनां रकसे ताखाय टिप्रासापु नुखुनाबले ताबुखाय वानसाबो टिप्रासापु थुरुकसाबो टिप्रासापु मुगलिबो टिप्रासापु हा जों तै थकक जागनाय
तिपरासा ना पुइला जाति उलो पाती कुछ ना कुछ लेके आएगा कुछ ना कुछ देगा जों मसक रां कुटी कुटी रां रखमानी हिसाब साननाय जों नहीं सुरेगा जागा बरं नहीं विशालगढ़ जेलो जागा नहीं बरं नहीं फियो गया नीनी रां आनी रां যত ডেভেলপমেন্টের রাং যত আমোদ প্রমোদ খাইও বড় দামি দামি গাড়ি পাইও বিদেশ ভ্রমণ খাইও বরনি রাংমান সন্ধি নরক সন্ধে রানরক এডিসিনে রাং বড় থাং হিসাব রেদি হনি সিন্দে লামা কাইসারি মায়া তুই কাইসারি মায়া জাতিনি বুমগয় জাতিনো ফালয় जोंते फालजागले खाजानि ताखुके बुंगुक जों नरेंद्र मोदी नेतृत्व मानिक शाहनि नेतृत्व जों डेभेलपमेन्ट नांगौ चिनि तिप्रासा अनेक उगुलागो जों उसुरुय थांगा खाजानि ताखुके बुंगुक जों अनेक उगुलागो उसुरुका जों ते उसुरुलिया चिनि हामारि नांगौ हामारिनिफ्राय हामारिया जालायनायसो चिनि जरा तंसिनो खासिले हंगाय मोनागा कमानाय जरा काहाम ताबु मानिक शाहनि नेतृत्व प्रधानमंत्री नेतृत्व तिप्रासानि हामारि तुंग्रय जों हामारि माया संलानाय खाजानि ताखुके बुंगुक जों हामारि माया संनाय चिनि मानिक शाहजी जेबे तिप्रासानि खाफ्रम दंगो कोनो मुख्यमंत्री मते खाफ्रमिया